Pozdrav svima, dobrodošli na Digital Lion YouTube kanal. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako možete da zaradite novac online putem Amazona čitanjem knjige. Dakle, nije potrebno da pišete knjigu, nije potrebno da prodajete knjigu, dakle nema veze sa Amazon KDP modelom poslovanja, već bukvalno čitanjem knjige, dakle da radite to kao uslugu. Možete da zaradite od $300 do $400 pa i više po knjizi. Danje ću da vam pokažem u nastavku videa. Zato ako vas ovo zanima, pozivam vas da se prijavite na kanal i da odgledate video do kraja, jer ću u nastavku videa pokazati bukvalno kako da napravite nalog, kako da pronađete knjige i naravno kako se to funkcioniše. Pa možemo da krenemo. Dakle, web sajt se zove ACX, gdje ćemo u stvari tražiti knjige, dakle gdje ćemo čitati bukvalno knjige za određenu sumu novca, u zavisnosti dakle koliko stranica ima ta knjiga i tako dalje. Ovdje možete da se na samom web sajtu detaljnije upoznate kako to funkcioniše. Dakle, vi biste u ovom slučaju bili narator. Dakle, ljudi plaćaju jednostavno za čitanje knjiga. Na Amazonu se kupuju knjige, audio knjige i dakle potrebno je da je neko iščitate sve te knjige, ali tako, a ima milion knjiga bukvalno na Amazonu. Tako da je to jako potrebno. Tako da ću vam ja sad pokazati bukvalno kako možete da započnete. ACX website je povezan sa Amazonom, tako da ukoliko imate nalog na Amazonu, ovdje se loginujete sa vašim podacima gdje ste napravili nalog na Amazonu, tako da bukvalno se samo ulogujete sa istim podacima, isti email, ista šifra, a ukoliko niste možete naravno da se registrujete. Ok, kada dođete dakle na prvu stranicu za podešavanje, ovdje je potrebno da označite, bukvalno možete popuniti polja samo koja su označena zvezdicom jer su ona obavezna i ovdje naravno izaberite šta vi želite da radite. Dakle, u ovom slučaju birajte opciju narator. Ovdje možete da izaberete, ok, zemlja United States. Postoji Jugoslavija, ali Jugoslavija odavno ne postoji. Naravno, sa Srbijom ne rade. Ok, kada ste popunili one prve podatke, možete da podesite payment informacije. I ovdje je potrebno dakle da unesete account type checking da bude i ovdje da piše US bank account. Dakle, ovdje možete da unesete podatke od Payoneera. Ja ću se ulogovati na moj Payoneer nalog pa ću onda pronaći. Dakle, ako nemate nalog na Payoneeru, jednostavno se registrujete zato što je to virtualni račun u Americi i na taj način možete jedino da sarađujete sa Amazonom. Ok, sad kako da pronađete knjigu? Dakle, idemo Find Project, da pronađemo knjigu. Recimo možete da unesete određeni žanr, dakle šta želite da čitate, možete da odredite i jezik i onda na osnovu toga da naravno da li ste muško ili žensko, pa onda da uklopite bukvalno vaš glas sa knjigom, dakle da odgovara. Možete i voice style da izaberete. Ja ne znam šta bi, kako bi opisala svoj glas. Stavit ću Annie, pa možete mi čak i reći kakav je moj glas. Voice age, evo, stavit ću recimo young adult, dakle da sam mlađa odrasla osoba i da mi po tome nađe knjigu, recimo koja bi odgovarala meni, to jest mom glasu. I evo recimo da izaberemo prvu knjigu. Samo da vam pokažem primjer. Možete vidjeti koliko ima riječeva knjiga i koja je otprilike dužina. Znači za 8,2 sata bi trebalo
vremenski da se pročita ta knjiga. Tako da ovde možete vidjeti neke detaljnije informacije šta traži ovaj kreator, tako da pročitajte pre nego što uopšte započnete sve to da radite. A naravno, čak i ako ne znate kako da snimate voiceover, ovaj web sajt ima i obuku, tako da možete da prođete tu obuku i da naučite kako se to radi. Ok, evo ovde već piše recimo koliko bi para dali za ovu knjigu, za onu prethodnu nije pisalo, ali ok, nema veze, evo idemo dalje. Otvorit ću ovako u novom tabu. Ovo je za 1,8, ovo je baš kratka neka knjiga. Vi u svakom slučaju uvijek možete da kontaktirate, dakle da pošaljete poruku osobi koja je napisala ovu knjigu i koja u stvari traži voiceover, tako da uvijek možete da pitate ukoliko vam nešto nije jasno. Tako da, eto, to je nešto ukratko i nadam se da ćete brzo naći posao i da ćete početi da radite i javite mi naravno utiske ako ste probali, kako funkcioniše i naravno da li je bilo uspeha ili nije. Hvala vam što ste odgledali video. Ako vam se svideo, prijavite se na kanal, lajkujte, podelite video nekome kome će značiti, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav! Taking a chance